let's start, no? Let's continue. Let's continue the series, Spiritual Transition. Let's continue this tungod kay there are a lot of things nga to ang isgutan. So, for the rest, let's talk about the service of pressure. Ato lang isgutan o kayo, the service of pressure. Name tapad, pressure. Actually, gawa na ako sa Bisaya sa pressure, kaya napuno ako English. Sa Bisaya sa pressure. Sura kaya nga literature mo ka. May idea sa Bisaya sa pressure. English siya kayo ta. Kabalo mo siya mo? Ha? Gulo-gulo? Gulo? Lalo mo oy. Sabot mo sa dali kasabot sa bulo o gutter? Ha? Pressure. Sulog man na current. We talk about pressure. Now, again, transition is very important from the book of Exodus. We talk about transition. Gikan sa time nga nag-transition silang Moses padulong sa promised land. Tapos pag-transition nila, naay nahitabo in the middle. Gikan sa 40 days nga ilahang lakaw, supposedly 40 days lang siya. Now, gikan sa 40 days nga lang kaunta, imbis 40 days lang, nahimong 40 years. Inay mong tapat, imong pressure, mo'y makadugay sa imo. Now, there's too much pressure in life. We are talking about stress, depression, anxiety, and ginormalize na itong pag-ayo when we talk about depression, when we talk about stress, when we talk about anxiety, murag nahimo siya normal sa atuwa. Now, the service of pressure meaning that tanaw na to ang perspective kung unsaon sa pressure nga makatabang siya nga mag-serve sa atuwa in purpose. Dili ka nag-pressure sa imuhang life. Si Lord ang naghatag. Ako balikon, dili ka nag-pressure sa atuang life. Si Lord ang naghatag. Most of our pressure kay tinuyuan. Hindi mong tapad. Ayaw lang i-judge. Okay? Usahay ang ato ang kalabad sa ulo, gabugat sa tanan nga pangitabo sa ato ang life. It's because of our decision. It's not God's decision. Dili decision ni Lord na sakiton ka. Sometimes decision nato sakiton atong kaugalingon. Gahapon we talk about it in prayer. Unsa nga klase ang move once nga naata sa prayer. Smiling mo ang tapat. Kita nga, you are so blessed. Sa ganahan, i-bless silang tapat sa nila. Ilutang siguro mo sa yung tapat siguro. Now, let's talk about it. Now, pressure is a part of spiritual transition similar to the experience of the Israelites, because pressure reveals the genuine state of a heart, of the person's heart. Now, pag ma-pressure ang tao, diha na to makita kung saan klase ang naa sa iyang kasing-kasing. Amen. So, kinahanglan na to masabtan nga ang pressure nag-lead lang sa ato para mugawas kung saan naa sa heart sa tao. Kasi, diha mo makita that pressure is always happening to every one of us. Okay? Pero diha mo makita po nga once ma-pressure ta, unsa nga klase imuhang heart, di nga imong tapar, smiling, na heart. The reason why linya po gini mo ang tapad, diba? Ina nga, ang high blood,
Yun na, high blood pressure na siya. High blood pressure. So meaning, it's very important to understand pressure in life. Na ay purpose ang pressure. Para makita nimo unsa nga klase imuhang heart. So kinahanglan kang ma-pressure. Let's look at this verse. Mahinay-hinay lang ko kay kasi makuya pa, malipong tanan. Now, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So the word hope, kung yung makita nila, but those who hope in the Lord will renew their strength. So the word hope there is also the word wait. Tingnan mo tapad, wait. Because waiting is the most difficult part. Kaya ang waiting, pressure kayo. Nakasulay na ba mo nga naman ihulatan? Praise God. Pinoy. Now, but they who wait for the Lord shall renew their strength. The word wait there, meaning you are not waiting for God to move. The word wait there is you are waiting in the state of faith. Meaning, katong naghulak diha sa pagtuo, they will renew their strength. Meaning, if you are not waiting with faith or accessing the faith nga naa sa imuha, kapoy kay maghulat kung kanos amo lihok si Lord. So ningon siya nila, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Pag si Lord imong gihulatan, pinaagi sa imong access sa pagtuo diha kay Lord, ma-renew ang imuhang strength. Pero kung dili si Lord imuhang gihulatan, hay blaro di ka. Hay blaro di ka. Di ka magtugay na. Now, for we live by faith and not by sight. Praise God. Ang ito na napabrihan ninyo ang Bible. If you have your Bible. Let's go to Peter. Wala na akong nabutang dari ay. Hindi mong tapat ng faith. Maragkahadlo ang imong tapat sa faith mo. First Peter 5 6-7. Tanong mo, paliwag ka pagpasa. 1 Peter 5:6-7. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time, casting all your cares on Him because He cares about you. Okay. Okay, kasi pakita pa niyo kung sa verse 7 again. Verse 7, casting all your cares on Him because He cares about you. Okay. Casting all your cares on Him because He cares about you. Because He cares about you. And most of the preaching would say, ihatag na ng problema ninyo kay Lord, hindi yung tapat. Hindi lang yung tapat ko yun ngayon, i-ibig mahatag na yun.
most of the time, the churches will tell us, ihatag imong problema kay Lord. Kung imong basahon na nga verse, wala siya nag-ingon niya, ihatag imong problema kay Lord. Ay, naku Lord. Napagaw-pagaw na pakanibat. Sige lang, bear with me. Ingon siya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. The word upon is not ihatag imong tanang problema kay Lord. The word upon is not, uy, ihatag tanan imong problema kay Lord. Tingnan mo? That's a wrong concept. Dili na siya tinuod. How come that you give God a problem when the problem was not given by God at the very first place sa imong life? That's why most of our pressures are dili si Lord ang naghatag, kita mo'y nag-create. That's why, explain ako sa inyo, kabilan ako sa explain ani. Putindog yung balik na. Alex, Charles, model ka. Ayoko, ano mong kailan, maybe para magkasinaputan. Matik. Now, kapilan ako i-explain. Explain din ako na ikaw 1 million para magkasinapot ka. Now, example, this is faith. Money and faith. Dili tinuod nyo, dinaignan na paraminti nga have faith in God. Hindi siya tinuod. Nga naman, because again, akong balik ko, if this is God and this is man, meaning, ang faith nimo, wala din ha. Unless kung i-access nimo ang faith kay Lord. So once i-access nimo ang faith kay Lord, kani nga faith maoy imuhang gamiton diriya. Meaning ang faith itself na siya kaugalingong reality. Ang reality sa faith is abundance, peace, joy, power, gentleness, goodness, faithfulness, tanan nga klase sa substance ni Lord is faith. Amen. So kung maingon kag faith, ako na nagibalik, ang batasan sa faith, dili imong batasan. Ang batasan sa faith, batasan ni Lord. So kung may access na ako ang faith kay Lord, therefore, diri nga part, ang akong batasan, dili na ako That's the reason why pag na kay faith, ang imuhang character na ni Lord. That's the reason why dili ka pwede mo ingon hatag sa nako kay Lord tanan akong problema. Why? The moment you have faith in God, matik na sulbad imuhang problema. Amen. Talaga sinabi. Kinaanan mo nga Lord, mo ni akong problema. Bit kay problema, pwede mo daghanap. Nag-think ta before nga, ang word nga, cast all your cares to God, is ihatag din mo tanan mong problema sa Ginoo. The original Greek says, biyai imuhang problema, bukol kay Lord. Amen. Wala siya niingon nga ihatag imong problema. Kasi the word cast means to throw it away. Amen. And the word upon is you face God because you throw it away. So that's the reason why pag malaban na mo yung problema, access the faith because faith has the power to change situation. Amen. So kung na ako'y faith kay Lord, dili na mo sulbaro na akong problema diri That's the wrong concept nato para binti because we want God to solve solution without faith. The Bible says, for we live by faith and not by sight. The word live there is how you act on your daily basis. Meaning, pag na ako'y faith, ang character sa akong faith o ang batasan sa faith is batasan ni Lord. Therefore, possibilities are happening, miracles are happening because faith access everything within God. Kasi napagpata English na kayo, no? Sige. Ang bilis na ito. Pag naangkay pagtuo, tanan nga batasan ni Lord naa sa pagtuo.
Therefore, kung naa sa imuha ang pagtuo nga imong gi-access kay Lord, kaya nimo maglakaw sa miracle despite naka sa earth. Meaning, solution is given tungod kay ang faith nimo naka-access kay Lord. So the word cast all your cares, meaning ilabay imong problema, then access God. Pastor, nga naman pastor, dili gihatag ang problema sa Ginoo. Nga naman maproblema mapod si Lord sa problema nimo at the very first place. Kung kabalo siya that there is a solution. The Bible says that, come to me who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, because my burden is easy and light. Meaning, ang buti pasabot ni Lord is, ayaw bitbita imuhang problema nako. Bitbita ako burden. Para makasabot ka nga akong burden, miracle and solution. Kabalo ko naglibog mo. Sige lang. Kalibog lang sa amin. For we live by faith, not by sight. Meaning, once na nagpuyo ka sa faith, faith will be your eyes, faith will be your move, and faith will be your life. So, ang faith itself, hindi pwede, uy, have faith, sis. Hindi madag have faith. Hindi madag have faith. Kinahanglan din mo i-access ang faith kay Lord. Walay laing source sa faith si Lord ra. Amen. Walay laing nga tinubdan sa faith si Lord ra. Kung naa kay faith, unsay naa sa langit, that's your reality. Name mo tapag, your reality is heaven because of faith. So once na kay faith, dapat masabtan mo nga imuhang reality si Lord every day. Amen. That's why labi na kay dili ito o Ginoo. Now 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, "For so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Meaning, faith is a spiritual thing. Ang pagtuo is spiritual siya, dili siya physical. So, walay source of faith nato diniha. That's the reason why ang tao, wala siya faith unless ni-access siya kay Lord. Because once you access God, you need really faith. Pero kung problema lang ito ang isgutan, pwede na wala kay faith. Wala mong isgutan, kaya na punta. Alas 2 sa kadlawon. Kung ikaw sulban sa problema, ngayon na kailo, pwede ko amutang rin mo ha. Tabangin ko, mapautang ko, tapos ningon mo ang kapikas ng tawag nga, okay, pautangon ta ka. And that's the moment that guys, praise God, salamat Lord, kinakautang ko. The next time around, same problem, repeat. Gusto mo realidad? It's not God, ikaw na. Gusto mo milagro? When you are in faith, i-lead you ka ni Lord, asa ka ko Lord, ani. And the next time, imuhang prayer mo, inuna ka, this is the last time mahulang ko. This is the last time maglisod ko. This is the last time na mauni ako ang status, ako ang life. I have to access faith. Amen. Pressure na kay, kaya mo yung pinakanindot, ikitolo sa Ginoo na ko. The more ka gatanaw sa makita nimo, the more ka ma-pressure. The more ka magtanaw sa makita nimo, the more ka ma-pressure. Dahil ako yung tapat. Inana ang dagway sa ka-pressure. So, the more nimo makita, the more ka ma-pressure. We're talking pressure ha?
the service of pressure to ang topic. The more ni mo siya makita, the more ka ma-pressure. Pero mo na pinakalindot ng word. Because what you see is temporary. Meaning, do not put a final decision in a temporary things. Once temporary ra na siya, once nakita ni mga temporary ra na siya, dili bot pasabot nga dili na siya mausa. Temporary good. What is unseen is eternal. Imuhang faith, makita din. That's eternal. Mababaw ko gadget, diba sa makuyapan mo? Gamay na kayo ni gadget. John chapter 16 verse 33. I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I overcome the world. Praise God. Ingon si Jesus sa iyang mga disciple, so dihanta mo, so that in me, you may have peace. Meaning, ang imuhang peace, muna ko ginagawa sa inyong dili tinuod ng word nga, protect your peace. Protect your peace because it will cost you. Pastor, I'm just protecting my peace. Dagan yung kaistorya, ang perminting nila ginaingon, I'm protecting my peace. Baliktad. It should be that peace will protect you. Ingon siya nila, I have told you this thing so that in me, you may have peace. Meaning, ang source sa peace si Jesus. So, Jesus as the source of peace, hindi ko panimingan niya, I will protect my peace. Kaya once na i-protect na ako ang peace, meaning dili ni tinuod nga peace, ako ning build up nga peace. So, kung mahitabo na imong gubuton ako ang peace, gubot din ni, away din ni. But muna yung kahitabo pero hindi. Anak ko na ko balik sa inyo. Okay. Ikaw na. Kababalik yan ang produkto dito ng agapan. Makabalit din. Now, so, if ikaw ni, ang peace itself, wala ni mo gitaguan as if imuhang giprotectionan. Kung ikaw ni, ang kahitabo sa peace is for gatabon sa imuha, and you are in peace and within peace. Meaning, ang peace ni mo is dili ni mo gitaguan sa sulod ni mo. Meaning, naka sa sulod sa peace. Yan ay mong dapat. You are inside the peace of Jesus. Kung ang naging na protect your peace, Pastor, I will protect my peace. Bisan kung saan mo depression, anxiety, o kanang stress happens to us because someone out there nagdisturbo sa ato ang peace of mind. It's about time nga, masabta na to nga, it's not about the peace that I protect. It's all about the peace of Jesus that protects me. Babalik yan lagi ka na. Pressure is necessary during your transition because we are prone to becoming stuck in comfort zones, whether in relationships or situations. Now, ang pressure, necessary siya sa life once mag-transition ta. Nga naman, tungod kay prone kay ang tao na once nga naa siya sa iyahang situation, gusto siya automatic comfort. Bisag asa ka pa ingon, dapat masabtan nato nga ang success sa life kinahanglan mo gawa sa comfort. Meaning, pag ma-pressure ka, ginalid lang ka anak nga pressure nga dili ka ma-stuck sa comfort zone. Meaning, mo continue ka og journey, mo continue ka og grow, mo continue ka og flourish.
Meaning, mo journey ka sa faith nga imong na-access diha kay Lord. Amen. Lutang juga. Now, pressure is necessary during your transition. Kabalo mo sa ibuhat sa mga Israelites during their transition, na-stuck sila because abi nila nga okay na mianing nga place. 40 days na himong 40 years. Tungod kay abi nila okay ra. Yung dapat na dili okay. Dili okay ng 40 days ay may mong 40 years. Grabe, naging na may lisod na kayo na nasapot. Now, pressure pushes you into a new journey of faith in your life. Because faith will lead you to places and experiences that your mind alone cannot envision. Meaning, pag nakakay pressure, ang buhaton sa pressure, kaya kang itulod sa pag-uni mo nga journey, because faith is imo namang gi-access ang ganahan sa faith kaya places sa imong life nga na-pressure ka. Because ang gusto sa faith is na ay mag-provide nga solution sa place kung asa ka na-pressure, sa place kung asa ka na-stuck. Kaya ang gusto sa faith is to manifest ang heaven sa imong situation. Kabalo ko kung actor sila. Padayon ng tayo. Kasi buhaton sa faith, it leads you to places and experiences that your mind alone cannot envision. Meaning, makaingon kapag ang faith na gali ang mag-lead sa imuha kung asa ka, mulakaw o muagto. Matingala ka, wala na ko damhabay. Wala dyan na ko damha nga makaapod ko diri. Wala na ko damha nga mahitapunis ako ang life. Why? Because faith can lead you to places and experiences your mind alone cannot envision. Hindi. Pinagit sa ba niyo? Second to the last. Sa mali mong tapalig na amen. Amen. Hallelujah. Matthew 26:36-39. Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Gethsemane means to be pressed. Tungkol ka ba? Tungkol-tuan. And he said to them, sit here for a while. I go over there and pray. Ingon siya kay Peter. He took Peter, the two sons of Zebedee, which is James and John, then with him, and he began to be sorrowful and troubled. Grabe na ang sorrow o ang trouble ni Jesus sa sulod. And naman, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Meaning, ang iyang gibati, grabe na gikayo nga kasakit to the point nga lami na kaayo mamatay. Stay here and keep watch with me. Si Jesus itself, naghangyo siya nga pwede ba nga mag-stay ra mo din niya, pero tanawa ko ninyo, check ko ninyo. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as your will be done. Meaning si Jesus, niabot siya sa point sa iyang life nga grabe nga pressure. To the point nga kanang nga pressure, ang iyang feeling, lami na kaayo mamatay. Lami na kay mamatay. Pero padulong siya sa kamatayon. Kasi galing nga verse, this is the verse kung asa siya nag-pray na kung pwede lang mulabay ang cup of suffering. Lamig na kayo mamatay iyang ibati, pero padulong siya sa kamatayon. Pressure in life sometimes. Makaingon ka, Lord, lamig na dyan kayo matay. Ano sana naman yung kasabot na niya. Pamikaan na kayong matay, Lord, kuwaan na lang siguro padalit sa Lord. Parang ikapoy na magpanig kinapuya. Pressure.
But I want you to see the good things in this part. Despite sa imuhang pressure sa life, you have to understand nga it's not your will, but His will be done sa imuhang life. Kanang word din ha nga, not my will, but as your will be done. Meaning, Lord, dili ako, pero i-access nako ang imong plano nako para nga maglakaw ko, subay ko yun sa imong plano sa ako. Meaning sa panahon nga ma-pressure ka, hinumdumi peramente nga naa dapat kay i-access nga plano ni Lord sa imuhang life, dili imuhang nakita nga sitwasyon. Kay usahay ang imong sitwasyon, maoy hinungdan og rason nga dili ka makapadayon sa unsay plano ni Lord sa imuha. And ang gusto ni Lord sa matag usa nga mahimo kang successful nga anak niya. Dili mo tapat be successful. Hindi mo ganahan. Sige na lang. Okay ra. The last part, the last verse. The Bible says, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Bigay mong tapat. Igna nga walay faith sa earth. Tanang faith nasa heaven. The problem na to gasyong tanan na ay faith sa earth. Wala, tanan nga faith naa na to ma-access kay Lord. So meaning, if walay faith sa earth, therefore, kinahanglan nimo i-access kay Lord. Because ningon siya, without faith, it is impossible to please God. Lisod kay lipayo na Ginoo basta walay faith. Because faith itself is an access towards God. So if I am in faith, meaning I access God. If I am in faith, meaning I access heaven. If I am in faith, meaning I access success nga gi-prepare ni Lord para nako. If I am in faith, meaning i-access nako ang blessing, ang favor, ang success, ang abundance nga para sa imuha. Pastor, ganun lisod man kaayo mangitag pabor ani ang kalibutan kay wala joy pagtuo ani kalibutan na unless ikaw mo access sa faith. Basta ako na yung because of my transition in atheism, wala joy. We have to access faith in God. We have to access faith in God. Walay faith sa earth. Muna iniglingin ni mo sa kalibutan. Sa maniway, mura maniwag kay na Ginoo. Sa maniway, anak ni mo sa ganitong airport bito. Makaingon na ka dahil sa beware of your belonging. Beware of your personal things. Yan naman, wala may faith. Bisan pag Christian country ta, faith should be access. Genuine faith should be access. Tungod kay ang faith nga genuine, it will transform your life and it will allow you to access heaven in your life right now. Meaning, na ay possibility nga ikaw nga naa sa faith, na ay heaven's manifestation sa imuha. O katong mga tao nga wala sa faith, meaning murag walay langit sa ila. Yan naman, because kinahanglan i-access ang faith. Let's all stand. Thank you, Lord. Hinay mong dapat imong faith na kay Lord. Wala sa bunga. So access your faith. Hinay mong dapat access your faith. Tignan nga ako, di ko ka-access sana. Really na mo, nakisabi sa imo ang imong blessing, dili pwede na ako ilugon. Ang imong blessing, dili na ako pwede ilugon.
Ganuman, tungod kay ikaw ay maka-access sa faith anak nga blessing. Meaning kung dili na ko i-access ang ako ang blessing sa heavenly places, walay laing mga tao hangtod mawala ko maka-access ana. Tungod kay ang akong faith nga akong na-access diha kay Lord, maoy mo access sa tanang blessing, favor, and success. Walay lain eh. That's why walay makailog sa imuhang blessing. Amen. Hallelujah. Hindi mong dapat imuhang check na. Buhatid na. Ay tanong na rin ako ha. So, di bless na naging kaayaw. Sabi, no. Pag nakita ni mo ang uwan niya, bless na lagi mo ayaw. Every time makita kang someone nga na-bless, hindi mo kagalingon, habit na ako ha. Amen. Ako na sa. Hallelujah. Ayaw dyan, hindi mo no, mayo ba mo? Bless ka, ayaw mo. So, ano ba, pastor? Kailan mo diyan na? Imuhang ikaminusan ang imong kapasidad nga mo access sa faith nga nag-exist diha sa dili makita. Hallelujah. Amen. So, ikaw ang amen. Praise God. Ikaw pa imuhang dapat. And this is the last season. This is the last season. Pagkakamin ko ganun siya na check ka ng dako kayo ng ordinary. Ikaw pa na this is the last season. Nga makita ko nimo. Makita mo nimo. Nga mag-lisod. Sunod. Because sa sunod nga season, Sunod na season ako. I will enjoy abundance. Pwede i-declare na sa imo ang life. Praise God. Hallelujah. Come on, let us sing this song. This is the year I birth.
side of God. Kanang mausap na po, Lord. Kanang laing na po, Lord God. Kanang I want to be covered by your peace. I want to live in peace, oh God. I want to live, Lord God, where your peace, Lord, exists, oh God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, God, for everything, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord.
this man, that you love him so much. We are, oh God, that you care for us, that we understand that we are your sons and daughters. We are your children. We are your beloved people. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. At the feet. Thank you, Holy Spirit. Yes, I love Jesus. Thank you, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Can you hug someone? Come on, just hug as many as you can. And as you hug the person, just say, the Lord loves you. Come on, just hug the person. The Lord loves you. 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 The Lord loves you so much. The Lord loves you. The Lord loves you. The Lord loves you. As many as you can. The Lord loves you. Come on, just hug and say, the Lord loves you. Father, we thank you for your goodness. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. As we give our offerings to the Lord, we will close this in prayer. Thank you, Lord. And we will close this in prayer. Can you hold your families on? Let us close this in prayer. Thank you, God. Hold the person at your right, at your left side. Just hold the person. Let's pray. Thank you, Lord. Father, we release the anointing of breakthrough. We release the anointing of healing. We release the anointing of supernatural manifestations and results, Lord God. We release the anointing of success. We release the anointing of unity. We release the anointing of love, oh God. We declare that your presence will move mightily into our lives right now. Lord, let the anointing flow, Lord God, right here, right now, Father, into their lives, into their families, into their workplaces, into their businesses, oh God, into every part of their lives, oh God, that they need you, Father. Let it flow
superimpose power of the Holy Spirit inside of us, oh God. We declare that there will be a unique experience, a unique unfolding of miracle, oh God. We declare, Father, that the wind of the Spirit, Lord God, will move mightily, Lord, into our lives right now. We release success upon success, miracle upon miracle, abundance upon abundance, favor upon favor, that will follow us all the days of our lives, oh God. Lord, we thank you for everything. As you said in your word, now to He who is able to do and to keep you stumbling, to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever, O God. As we go home, Father, allow us to bring this anointing as one body. This is our prayer and declaration. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. My good text. Lord loves us. For another 7 years.